नमस्कार प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने वर्तमान आसतु आम मैंने गोटे माँ विषय जाना से काली पूजा करू करू निज झील को बलि दौले निज झील चित्कार करू करू गाँ लोक मैंने शुणिले तो सही वीडियोटी को वर्तमान आम शुणा देखा गाँ लोक मैंने कौन कहते लोक मैंने कहते गुणी गारेड़ी नाही बोली से माने कहते तो आम मैंने ये वीडियो आम देखिपर से एक्चुअली गुणी करुले ना कौन करुले तो आम मैंने देखिले जापर से वर्तमान कौन करुले लोक मैंने कहते जे काली पूजा आ बहुत भल पूजा बोली कहते तो एठारे आम जापर देखिपर जे तांके कौन कर गोटे माँ है कि से कौन कर निज झील को बलि देवाई से प्रस्तुत अच्छी तो हिंदू धर्म यह कौन शिखाऊँ कि निज पुओ झील मान को बलि देवाई शिखाऊँ कि चलते आम से वीडियो बर्तमान देखा काल सकाल डाकी नहीं बलि देदेव आम हजिगला छुआ बोली आम खोजुबू केन जानले केन देबे केन जानले से झियो फाटी गला चिल्लाइला पर समस्त दौड़ी आसिला पर नहीं कि सब घर भीतर पसिक देखला बेलू हाथ गोड़ पूरा बंका है झियो चिल्लाउती होश नहीं तापरे झियो केते वर्ष हो झियो एबे छोट झियो 12-13 वर्ष झियो ना ना माने केबुड रहउछन एटा सिकरी माने बहुत दिन आगु रहउछन हां आगर हस्बैंड की अछन ना ना कोन मरि आइछंदी हां तापर तार 3टा छुआ 2टा पुआ गुडे झियो से बड़ झियो आउ आमे से जहा जंती करी चलुथिला खाउथिला मागा जाचा करी कि जहा करी कि मध्य हां तापरे आज एई घटना हेची तो आमे एठी रखे पई चाहनु ताको बरे कोन मानसिक स्थिति ठीक नै ना कोन आपण देखुछन के दिन होइला मानसिक ठीक स्थिति ठीक अछि आज्ञा से गुणी गाटी के करछि अच्छा मु सेवा करबी विज्ञान जो करे गुणी गाटी विश्वास आज आज कोन बलि दे थांदा बलि दे थांदा तो आमे साइलो कोन नै कोन फूल पड़छि चावल पड़छि बलि दो बोली बोली कहथले सेमति कोन हैछि कि हां आज्ञा कोन मु बलि दउछि आज्ञा हो ताके कहउछन्ते आज्ञा ना ना ता के कहने आपण कोन कहथि कोना दी ना ताके कहउछन्ते बोले आपण को पाके रहिबे ना ताके सत्य अछि आपण कोन चाहछन्ते आपण कोन कहथि कोना दी आसंतु ना कहउतले कि ना ना तो के किछ कहना जे जियो जाई छिड़ सोइछि तार कोन असुविधा हैछि आपण कोन तो मो झियो जन्म करछि आगु तरे एले निर्भतर काहे कि मो आकट करबिनी कोन भूल कला से किछि भी हो कोन भी समस्या हो अले तमे कोन पई मो जनुरे पड़ियो ना नहीं से कोन भूल कला जे आपण ताको आकट करिया चाहथिले को कथारे भी हो मां निर्भीकता ले आनु जाय कोन पई तो मारले ना कोन हला नाही किछि नै तथि न एबे कोइले मारले बोल कोइले नै सर हां मो मारछि सर मारले से चावल पड़छि फूल हो सर मो मानुछि मो मारछि कहउछन्ते सब लोक मो मानछि कोन पई मारले ना मो मारछि देखि छन्ते तांके आ मारछि नै कोन फूल पड़छि चावल पड़छि बलि दो बोली बोली कहथले सेमति कोन हैछि कि हां आज्ञा मो बलि दउछि आज्ञा हो तांके को यही वीडियो रे आपण माने देखि पारले जे गाँ लोक माने कहउछन्ती जे जते बेला हम पिला माने खेलुथिबे बुलुथिबे आ सही समय से जदि आम पिला माने को डाकी कि नै कि बलि देई देबो ताहेला हमें कोन करिवो कहि से माने वर्तमान विरोध करूछन्ती आपण माने देखि पारुछन्ती जे हिंदू धर्म रे आउ केमिति मनुष्य को मध्य बलि दिया जाउछि तो आपण माने एतिरे जानि पारुछन्ती तो ए वीडियो गुडी को बहु मात्रा रे शेयर करंतु लोक माने जानंतु हिंदू धर्म रे एक्चुअल कौन होउछि कौन नाई केवल क्रिश्चियन धर्म को से माने अटैक करी कहउछन्ती किंतु एठारे निज झियो को मध्य बलि दउछन्ती आउ अन्य लोक मान को से माने कौन करि न पारंती आपण माने देखि पारुछन्ती तो गाँ लोक माने बहुत माँ माने कहउछन्ती ताको आमे ए गाँ रे रखिबु नाही तो ए गाँ रो से बाहरी जाओ बोली से माने करूछन्ती जो माने रिपोर्टिंग करूछन्ती से भाई मान को से माने कहउछन्ती तो आप माने देखि पारुछन्ती तो जदि काली पूजा करा जाउछि ताहाले निश्चित भाव रे आपण माने निश्चित होंतु एथिरे जे मनुष्य को बलि देवा बिना काली साधना असंभव होई पारे काली रक्त पियंती बोली आमे जानि अछु सुनि अछु लोक मान ठारू वर्तमान आमे वीडियो माध्यम रे निज झियो को बलि देवार चित्कार करिवार देखिलु से झियो बाइबल पढ़ुला बाइबल पढ़ी प्रभु को धन्यवाद दौला से चर्च को जाऊला
କିନ୍ତୁ ତାର ମା କାଳୀ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ବାଇବଲ ଧରୁଥିଲା ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତେ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଗାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କାଳି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ମଣିଷମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଅନ୍ତି, ବଳିକୁ ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେହିପରି ଭଗବାନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରହିକି ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ତାହାଙ୍କ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସେଇ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ସେ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଝରାଇଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତରେ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ସେ ଢାଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ଯେତେ ଆମ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ କଥାରେ, ତାହାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜଗତରେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଯଦି କିଛି ବାହାରୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଗୁଣି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବି ହେଇଛି ବୋଲି ଏତିକି ଜାଣିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେୟାର କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରେୟାର କରିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଭଲ ଆଉ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ, ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ସତ୍ୟ ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଭୁଲ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଠିକ୍ ବିଷୟକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିଏ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ନା ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ନା, ତାଙ୍କେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ମା ଝିଅ କିଏ ଏଇଟା ସାଇ କୋଉଟା କହିଲ? ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ମା ଝିଅକୁ ଟିକେ ରହିଛ। କ'ଣ ହେଲା ମା ଝିଅ କିଏ କ'ଣ ଆଣିଲ କେମିତି ରଖିଛ ଏଠି? ଝିଅକୁ ଏମିତି ହିଲି ଦେଇଥିଲା। ହିଲି ଦେଲାରୁ ସାଇ ସାରା ଗଲୁ, ତାକୁ ଟେକି କରି ଆଣିଲୁ। କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ ସେଟା? କ'ଣ ପାଇଁ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। କାନ୍ଦୁଛି ନା କେମିତି କ'ଣ? ହଁ ବେଶୀ ଚିଲାଇଲାରୁ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ। ସମସ୍ତେ ଗଲାରୁ ସେ ପାଖରେ ନାଇଁ କି ଫୁଲ ଚାଉଳ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ପଡିଛି। ଚାଲ ଯିବା। କ'ଣ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା କିଏ ଆଣିକି ରଖିଥିଲା? କିଏ ରଖିଲା? ତାର ମା। ହଁ ହଁ ହଁ। ତାର ମା ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଠି ଅଛି ତାଙ୍କର ଘରେ ଅଛି। ଅଛି। ତମେ ଟେକି ଆଣିଲ କିଟିକୁ? ହଇ ଏତେ ଟେକି କରି ଆଣିଲୁ। ଏ ଝିଅର ନାଁ କ'ଣ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲ କି ତମେ? ହଁ ନିକିତା। ନିକିତା? କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛି ନା କେମିତି କ'ଣ? ଇଏ 8 କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛି। ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି କି ନାହିଁ ସେ କିଛି? କିଛି ପାଟି ଟଙ୍ଗ ହଉ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ପୋଲିସ ହିଲାଉଛି। ପୋଲିସ କାହାକୁ କିଛି ଖବର ଦେଲ କି? ନାଇଁ ଦେଇନୁ। ଡକ୍ଟର କୁ? ନାଇଁ।